Okay. Boleh? Selamat pagi semua. Saya mengambil kesempatan ini merakamkan ribuan terima kasih kepada Parti Barisan Nasional, kepada Dato' Sri Wee Ka Siong, Presiden MCA, sikit. Kerana kita bekerjasama untuk memastikan kemenangan saya. Hari ini hari pertama saya datang ke Parlimen untuk menjalankan tugas, dan bagi saya dalam tempoh PRK Tanjung Piai, saya juga ada beberapa janji saya lakukan untuk Parlimen Tanjung Piai. Hari ini, mulai hari ini, pusat khidmat saya telah dimulakan dua tempat, satu di Pekan Nanas, satu di Pontian. Tapi yang lebih penting ialah masalah-masalah, terutama kerajaan PH yang buat banyak janji itu, kami harap kerajaan mesti tunaikan, terutama golongan-golongan daripada nelayan, peternak-peternak daripada sangka di Pulau Air Masin. Saya akan pastikan di Parlimen ini supaya kerajaan mesti mengambil prihatin ataupun menyelesaikan masalah mereka. Satu perkara yang lebih serius ialah selama ini kerajaan PH menekankan bahawa mereka nak bersih, adil dan sebagainya. Tapi saya melihat perkara ini agak serius, di mana PRU ke-14 tak berlaku pun. Tapi dalam PRK Tanjung Piai ini berlaku satu perkara luar biasa atau luar jangkaan, di mana ada pengundi-pengundi saya yang keluar mengundi di beberapa pusat mengundi, mendapati bahawa nama mereka telah digunakan pakai oleh orang lain, diundi oleh orang lain. Ini agak serius. Saya agak kerajaan PH kena jelaskan mengapa perkara ini berlaku. Itu saja. Okay. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Vijay Singh, merupakan ahli Parlimen baru yang baru saja mengangkat sumpah, dan saya ucapkan selamat bertugas bagi beliau. Seperti mana yang kita nampak tadi, beliau masuk saja ke Dewan Rakyat, terus merebut soalan, dan memang diberi peluang oleh speaker tadi untuk bertanya. Saya berasa saya terharulah apabila sebagai wakil rakyat yang dipilih, baru saja terpilih 2 hari yang lalu, telah mengemukakan soalan ataupun soalan tambahan kepada menteri tentang kesengsaraan nelayan di Kukuk. Ini satu contoh yang baik. Kalau sebelum ini macam-macam kata PH, wakil rakyat ni jarang tanya soalan, hari ini terbukti hari pertama, jam pertama sudah tanya soalan. Dan beliau juga menunjukkan kepada saya beliau telah kemukakan soalan MQT esok. Semoga beliau akan diberi peluang bertanya, kerana beliau sudah hilang peluang untuk bertanya, iaitu 10 soalan lisan, 5 soalan bertulis. Jadi moga-moga besok beliau diberi peluang untuk soalan MQT lah. Jadi saya rasa ini menunjukkan bahawa beliau dah mula kerja dan akan terus memelihara nasib orang kampung dan juga khususnya warga Parlimen Tanjung Piai. Bagi pihak MCA, sekali lagi saya merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memenangkan calon kita, baik dalam Barisan Nasional, semua parti komponen Barisan Nasional yang telah turun, tak kira pusat, negeri ataupun di peringkat bahagian dan cawangan. Ini menunjukkan satu keserasian dan juga semangat bekerjasama yang amat tinggi, yang sangat dihargai. Kita terharulah melihat semangat kerjasama kali ini, dan inilah yang telah diterjemahkan dalam undi, dan saya rasa kita terhutang budi pada semua pihak. Mungkin sebagai petugas, tetapi mereka juga telah memberi sumbangan besar untuk kita mendapat majoriti yang sebesar itu. Tapi bagi parti MCA juga, kita tidak akan mengambil mudah, tidak menganggap itu sebagai satu perkara yang terlalu kompleksen bagi kita. Kita kena mengatur langkah lagi, memperbaiki kalau ada mana-mana kelemahan, kita perlu atasi lagi. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada
segenap lapisan daripada Tanjung Piai telah memberi mandat yang agak kuat kepada kita. Tetapi mandat besar itu kita tidak ambil mudah seperti mana yang saya katakan. Kita akan membuat satu postmortem di manakah ruang-ruang yang boleh diperbaiki, dan kita juga akan membuat analisa apakah sebab yang menyumbang kepada kemenangan ini dan apakah kekurangan yang ada pada PH, dan pada waktu yang sama kita juga akan melihat sama ada pihak kita apakah peranan yang boleh dimainkan oleh kita selaku pembangkang. Jadi kita akan teruskan dan satu analisa, satu postmortem akan kita jalankan bersama dengan Parti Komponen Barisan Nasional. Begitu juga kepada rakan-rakan pembangkang, ya, dari Parti PAS ke ataupun Friends of BN sekalipun. Ada yang juga ucapan tahniah daripada pihak Ahli Parlimen Sabah Sarawak. Saya ucapkan terima kasih atas doa mereka, dan inilah satu semangat kebersamaan, dan saya berharap sebagai pembangkang kita akan dapat bekerjasama dan meneruskan perjuangan atas nama perjuangan untuk rakyat. Jadi saya rasa itu adalah antara perkara yang ingin saya tekankan, dan kerja akan bermula. We are humbled by the victory, and however we will not be complacent. We'll continue to work hard, and we identify our weaknesses as well, and we need to beef up. And we hope that in the near future, and this of course is a very strong signal, we have to make sure that we can maintain this momentum. Alright? Ada soalan? Soalan MQT telah tak boleh. Kamahas mesti 14 hari sebelum persidangan bermula hari pertama. Jadi untuk MQT dia dah hantar 9.30 tadi. Doalah besok kalau dapat. Soalannya pun agak menarik juga. Kalau besok bangkit timbul soalan tu, nanti boleh ambil soalan tu. Okey. Don't worry, he just report to Parliament today, okay? And then he has not even received anything from Parliament, okay? I think his priority is to serve and bring up the issue of his constituents, all right? Don't worry about others, okay? I'm not alone. I'm no longer lonely, but I hope after MCA gain 2 seats at MCA, and this is just the beginning. Of course, many of them say that, oh look, now you have increased 100%. But to us, 1 to 2, of course, we have additional 1 seat. But to us, this is an encouragement, motivation, and we have to work hard. What do you think about the Chinese voters swing to BN? We are pleased to see that. However, we will not take for granted. Of course, this time around, even the analysis by DAP, they all say that 63% are supporting Jack Seng. But we cannot take for granted. And they are so angry with the government. So we have to analyze it. We have to conduct the in-depth analysis. And we hope we can maintain this the momentum and identify the root cause of it. I think this is important for a party, and as I said, there are many factors that are contributing to this victory. So we have to analyze it, and whatever good model or good templates we can just follow, and we must also conduct our postmortem so that we can improve our weaknesses. Are you worried that these major speed protest votes against PH not necessarily in support of the... Actually, the rakyat are the kings. They are the kingmaker. They can decide, and when they like you, they can give you votes. If you have very lousy performance or you perform badly, they can punish you. That's why this is the democratic process where wakil rakyat, they're subject to the assessment, okay, every 5 years. And in this by-election, of course, they have voted Barisan Nasional, so that we have to perform our duty as
effective opposition in parliament. And I think to a certain extent they have expressed their disappointment to the present ruling government. And I must also remind PH, please fulfill the promises that you made 18 months ago. Okay? And this is the main factor. When you go everywhere, people are very disappointed, okay, with PH simply because whatever they promised last time, they were trying to find excuses not to fulfill the promises. Some have also said that the results from IPPI is a referendum against Mahathir's leadership. Any comment on that? First of all, if you assume PH is a collective leadership or either dictatorship, I do not know. But it is up to the government to interpret. As an opposition, I think that the signal is to the government. Whether they want to take it by the Prime Minister himself, or some may just conveniently push the Prime Minister, or some say it must be a collective responsibility. It's up to the government to interpret. But the issue is, please do something. And don't tell me that after the defeat in Tanjung Piai, you just do not want to do anything. And that is not the end of Pakatan Harapan. You have another 3.5 years to complete your term. So please do so. Please do whatever projects or whatever, fulfill your promises as what you have pledged before. Okay? It's not feeling this responsibility. So when I'm an MP, I must do my duty, and then I must, especially in my constituencies, problem or whatever, you fight for them. This is my responsibility. I think as the third time MP, he is used to it, and he has a duty to perform in Parliament as well as to serve the constituents. I think one of the factors that people in Tanjung Piai supporting Wee Seng is that he, for the past many years, he served the constituents regularly, and that also part of the strength of Seng. Okay. UMNO Presiden dan PAS Presiden pun cakap Tanjung Piai punya result adalah menunjuk rakyat menyokong muafakat nasional ini. Saya sekali lagi mengatakan bahawa kemenangan Barisan Nasional di Tanjung Piai merupakan satu muafakat semua rakyat. Dia tidak mungkin kalau mendapat sokongan dari satu kaum. Tak kira Melayu, Cina, India. Muafakat maksudnya adalah kebersamaan. Mereka mempunyai satu haluan yang sama, iaitu mereka rasa sedih terhadap prestasi yang telah ditunjukkan oleh Pakatan Harapan. Itu adalah matlamat sama. Jadi apabila mereka mempunyai pemikiran sebegitu, mereka ini sudah ada satu haluan yang sama. Jadi sebab itulah kita dapat melihat sesuatu yang di luar jangkaan, di luar dugaan. Dan sebab itu baru kita dapat mencapai majoriti 15,000. Bagi saya, tak kira atas nama semangat kesetiakawanan Barisan Nasional ataupun muafakat nasional, semangat muafakat nasional ataupun solidariti pembangkang, itu bagi saya tidak penting. Yang penting ialah kita tetap memperjuangkan nasib rakyat. Apa yang jadi isu utama? Apabila kerajaan menjanjikan harga sawit RM435 setan, walhal pekebun hanya dapat menjual pada RM325. Ini adalah sesuatu yang menteri pun tak faham kenapa pekebun kecil hanya dapat RM325. Bagi pekebun, mereka menganggap ini adalah sesuatu yang memang mereka tidak dapat dinikmati oleh mereka. Dan mereka pun menganggap apa yang menteri-menteri cakap ni memang tak masuk akal. Jadi sebab itulah apabila kita dimarah, kata kita buat statement macam-macam, akhirnya mereka lebih percaya. Kerana mereka lebih percaya wang ringgit yang dia terima daripada peniaga, berapa yang dia akan dapat. Ini soal bread and butter. Berapa yang dia dapat, itu saja.
Dan tak usah kalau kita cakap akan meningkat sampai 2-3 kali ganda, akhirnya dia tak dapat merasainya. Ini sebagai satu contoh, ya. For Dr. Seri rejection, about the Labuan Port issue, why the Port Labuan office in KL was unoccupied since last year of May? No, actually the one is our board meeting decision, collective decision. But why it was So they stay in innovation before they end. I turn out already what? After the innovation, actually PRU 14. So then stay under I think first of innovation. all, No. to be fair, yeah, you must understand that the period when you have renovation, and for the last 18 months, you should ask the LPA now. Yes, you should And what happened? All right. So they spin this as an issue, and that report was already appear in audit 2017. Why only now 2019? So leave it to the LPA board to decide. First of all, there's no any element of abuse of power. There's no any element of fraud. And I think Jack Seng have make it very clear. Please report to the police and the authority. So we are clean. We are not scared of anything. Yeah. When you first rented it, because the audit report said that they couldn't. I would suggest you please read the rebuttal. I think I saw the rebuttal. Everything is inside the statement. Yeah. So today, just concentrate on this issue. This is not something that being discussed in Parliament now. So if there is any issue or query they want to ask, you can ask PAC. Yeah. If there is any, right? And the whole case was mentioned in audit report 2017 and not today. Yeah. Okay. Okay. Thank you very much. 谢谢。